Om Shri Sai Ram. I offer my prayers at Swami's lotus feet. I extend my heartfelt gratitude to all the gurus, elders, and music rasikas present here, and a warm and hearty Sai Ram to each one of you. It's my privilege to welcome you all to Nadopasna session 6 of this season. This evening, we are having a Carnatic vocal recital by Om Sai Pradhan. He joined this institution in his grade 8 and hails from Puttaparthi. He was born into a family of Sai devotees, grew up with a vibrant atmosphere of bhajans and devotional singing. He started singing bhajans from a very young age and was very passionate for learning all kinds of music. He is also part of our Sai Symphony Orchestra and plays a wide variety of instruments like the bass guitar, contrabass, tuba, harp, and the list goes on. He is currently pursuing his 4th year in BPA Carnatic Vocals. He will be accompanied by Abhiram Bhatt on the violin. Abhiram has been learning Carnatic violin under the guidance of Vidwan Vishwajit Mattur for the past 8 years. He has performed in prestigious venues like the Bangalore Gayana Samaj, Karnataka Ganakala Parishad, Rotary Club, Bangalore, and has been fortunate enough to share stage with the Bangalore Brothers and many other senior artists. He won first prize in Bangalore Gayana Samaja, Hindu Margari Music Festival for 2 consecutive years. He has also been awarded Best Accompaniment Award by Udayon Mukhi. He has also been endowed with the unique opportunity of performing in the Madras Music Academy. He is 14 years old and currently completed his 9th grade. We extend a warm welcome to you this evening. On the Mridangam, we have our own Puttaparthi Mahesh Kumar, who is an alumni of Sri Satyasai Mirpuri College of Music, Puttaparthi. With Swami's grace, he is learning under Vidwan K.U. Jayachandra Rao sir and Vidwan N.G. Ravi sir. On the Kanjira, we have Chinmay RM, who is currently pursuing his 2nd year BPA in Mridangam. On the Tanpura, we have Jayant, who is currently pursuing his 1st year BPA in Karnataka. Without further delay, over to you, Brother Om Sai Pradhan. Om Shri Sai Ram, offering myself at the divine lotus feet of our most beloved Bhagwan. I'm really very happy that I got this opportunity, and I'm very grateful to Sadhguru, all my gurus for guiding me, my parents for being here. Thank you everyone for making this happen. Today I would like to start my concert with the Varnam in Pantuvarali, set to Aditala, composed by Mysore Sadashiva Rao. ಇಂತ ಚೌಕಸೆಯ ನೀಗೂತರ ಮಾಯಿಂತ ಚೌಕಸೆಯ ನೀಗೂತರ ಮಾ ಸಂತ
कृष्ण राजेन्द्र अन्ता रङ्गानाथुडै कृष्ण राजेन्द्र सा रि सा नि द नि सा नि द प म ग म प ग म प ग म प द ग म प द नि स रि नि रि नि द नि रि नि द प द नि द म ग रि ग रि स नि द म ग रि स प द नि द ग जौ ग ग से नि कु द र प ಸಂತ ತಂಬು ನಿನ್ನೆ ಮದಿನಿ ತಗಜಿಯುನ್ನಾನು ನನ್ನೇನು ಬಂಧಗ ಮೇಲಾರಾಗಿದ್ದು ಗೋರಿಯುಂ ಯದಾ ಇವೈ ಅಂತರಂಗನ ತೂಡೈ ನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ ನಿಸನಿದ ನಿಸನಿದ ಮಗ ಮಪ ಗಮ ಮಗ ಮಪದ ಗಮ ಪದ ನಿಸರಿ ಗರಿ ನಿದ ನಿರಿ ನಿದ ಮದ ನಿದ ಮಗರಿ ಗರಿ ಸಂತಿದ ಮಗರಿ ಸ ಪದ ನಿಂದ ಚೌಕಸೆ ನೀಗೂತ ರಮ ಆ ಸದಾ ಪಾಡಿ ವೇಡಿತಿ ಸದಾ ಶಿವ ಕವಿನುತ ನಿನ್ನು 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 ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸದಾ ಪಾಡಿ ವೇಡಿತಿ ಸದಾ ಶಿವ ಕವಿನುತ ನಿನ್ನು ನೀ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ದ ಪ ಮ ಗ ಪ ಮ ದ ಪ ನೀ ದ ಸ ನಿ ಸ ಗ ರಿ ಸದಾ ಪಾಡಿ ವೇಡಿತಿ ಸದಾ ಶಿವ ಕವಿನುತ ನಿನ್ನು ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ನಿ ದ ಪ ಮ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ದ ದ ಪ ನಿ ನಿ ದ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗ ಮ ಗ ಗ ದ ನಿ ದ ದ ಪ ಗ ಮ ಗ ಮ ಗ ಗ ರಿ ಸದಾ ಪಾಡಿ ವೇಡಿತಿ ಸದಾ ಶಿವ ಕವಿನುತ ನಿನ್ನು ಸ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ಸಾ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ರಿ ಗ ದ ಮ ದ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಮ ಗ ಮ ಮ ರಿ ಗ ಗ ಸ ರಿ ರಿ ನಿ ಸ ದ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ಗ ರಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪಾಡಿ ವೇಡಿತಿ ಸದಾ ಶಿವ ಕವಿನುತ ನಿನ್ನು ಸದಾ ಪಾಡಿ ವೇಡಿತಿ Next, I'll be presenting a Ganesha Kriti, Gajanana Yutam Ganeshwaram, in the Raga Chakravakam. It is believed to be composed by Sri Muthuswami Dikshita. Gajanana Yutam Ganeshwaram गजाननयुतं गणेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सूरेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सूरेश्वरं
पूजित विघ्नेश्वरम् अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरम् अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरम् गणाधिवन्दित पद पद्मकरम् अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरम् गणाधिवन्दित पद पद्मकरम् कुञ्जर भञ्जर चतुरतरकरम् कुञ्जर भञ्जन चतुरतरकरम् गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं कुञ्जर भञ्जन चतुरतरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरम् भजामि सततं सुरेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरम् Up next is a kriti composed by Sri Shama Sastri in the ragam Ananda Bhairavi, which is set to Mishra Chaputalam. Mari Vere Gatiyavarama. Tadanna na Marive Gatiyovaram Marive Gatiyovaram
Next is a Kriti in Purvi Kalyani, Gnana Musagarada, composed by Sri Tyagaraja Swami. జ్ఞానముసగరాగా జ్ఞానముసగరాగా సుజ్ఞానముసగరాగా సుజ్ఞానముసగరాగా పరమాత్ముడు జీవాత్ముడు పదినాలకు భోగమునకు పరమాత్ముడు జీవాత్ముడు పదినాలకు భోగమునకు పరమాత్ముడు జీవాత్ముడు పదినాలకు నారదాది మునులు పరిపూర్ణ నిష్కలంక నిరవధి సుఖదాయక పరిపూర్ణ నిష్కలంక నిరవధి సుఖదాయక పరిపూర్ణ నిష్కలంక నిరవధి సుఖదాయక పరిపూర్ణ నిష్కలంక
Keeravani, composed by Sri Patnam Subramanya Iyer, Varamula Sagi, Brochutane, set to Thalam Rupaka. Tadana na 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 tadara na tadara na 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 tadara na 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 tadara na 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 tadari a
వరములో సగి బ్రోచుటని వరములో సగి బ్రోచుటని కరుదా జగదా ధార వరములో సగి బ్రోచుటని కరుదా జగదా వరములో సఖి బ్రోచుటని కరుదా జగదాధార వరములో సఖి బ్రోచుటని కరుదా జగదాధార వరములో సఖి బ్రోచుటని परमदयाकर सुगुण परमदयाकर सुगुण परमदयाकर सुगुण परमदयाकर सुगुण परमदयाकर सुगुण भरणि गोरीन परमदयाकर सुगुण भरणि गोरीन वरमुलो सखि ब्रोचुटनि करुदा जगदाधार वरमुलो
पोषणार्थमै पुरुल मनसु करगबल्की नदीयुग भारत मौने कुतकु सुखमुगान करि उदर पोषणार्थमै पुरुल मनसु करगबल्की नदीयुग भारत मौने कुतकु सुखमुगान करि मदिनि चिन्तनुंदु चुवे मरूनीतो मल्गिदिगा मदिनि चिन्तनुंदु चुवे मरूनीतो बल्गिदिगा मदन जनक वेंकटेश मदन जनक वेंकटेश मदन जनक वेंकटेश मदन जनक वेंकटेश मनसु नीकु कलिगियुंटे मदन जनक वेंकटेश मनसु नीकु कलिगियुंटे वरमुनु सदिपो चुटनि करुदा जगदाधार वरमुनु सदि गम वरमुनु सदि मगरि गम वरमुनु सदि पदनिदाम मगरि गम वरमुनु सदि निद पदनि म पद गम प रि गम वरमुनु सदि पदनि सरि गम गरि सा नि द प म वरमुनु सदि मगरि गम प म गम प द प म पद नि द प म नि द प म ग नि द प म ग रि गम प म गम प वरमुनु सदि मगरि गम वरमुनु सदि प मगरि सनि सरि गम वरमुनु सदि सनि द प म गरि गम प म वरमुनु सदि पदनि सरि गम गरि सा सनि द प म गरि सा रि गम वरमुनु सदि मगरि गम प म गम प द प म पद नि द पदनि सा नि द प म गरि गम वरमुनु सदि मगरि सरि गम प म गरि गम प द प म गम पद पदनि दनि सा नि द प प म गरि सा रि गम वरमुनु सदि
గరి సని సరి గ మ ప ప మ గరి స రి గ మ ప ద ద ప మ గరి గ మ ప ద ని స మ గరి స ని స ప స ని ద ప మ ప స మ గరి స ని స ని స రి గ మ వ ర ము ల స రి
I would like to present a Devaranama by Purandaradasa in the Ragam Shivapantwarali. Hari Hari ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಶಿರ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಎರಗಲಿ ಚಕ್ಷು ಎರಕದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿ ಹರಿಯೇ ಶಿರ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಎರಗಲಿ ಚಕ್ಷು ಎರಕದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿ ಹರಿಯೇ ಕಣಗಿ ತಂಗಳ ಕೇಳಲಿ ಎಂದ ಕಣಗಿ ತಂಗಳ ಕೇಳಲಿ ನಾಸಿಕ ನಿರ್ಮಲಾನುದಿನ ಕಾಣಿಸಲಿ ನಾಸಿಕ ನಿರ್ಮಲಾನುದಿನ ಕಾಣಿಸಲಿ ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನೋಳು ಕುಣಿದಾಡಲಿ ಎನ್ನ ಚೇತನಿನಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡಲಿ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನೋಳು ಕುಣಿದಾಡಲಿ ಎನ್ನ ಚೇತನಿನಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಗ ದೊರಕಲಿ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಗ ದೊರಕಲಿ ರಂಗ ವಿಠ್ಠಲಗಣ್ಣ ದಯವಾಗಲಿ ರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗಲಿ ರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗಲಿ ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ Today, I would like to end this concert with Tillana in Raga Bihar.
नादिर दिर तुम तधीर ना तदर दानी 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 नादिर दिर दानी दिर दानी ताना दिर तुम दिर दिर दानी नादिर दिर तुम तधीर ना तदर दानी नादिर दिर दानी दिर दानी ताना दिर तुम दिर दिर दानी नादिर दिर तुम तधीर ना राजा महाराजा सखे ध्वजनुल भोजा राजा महाराजा सखे ध्वजनुल भोजा रवि कोटि तेज श्री चामराज सुकुमार कृष्ण राजा चिरायु राजा महाराजा सखे ध्वजनुल भोजा रवि कोटि तेज श्री चामराज सुकुमार कृष्ण राजा चिरायु तकदळांगुत गणक झुंतरिगि गमगिरि सनि रि सनि दप मगरि सनि तकदळांगुत गणक झुंतरि गमगिरि सनि रि सनि दप मगरि सनि नादिर दिर तुम तधीर ना तदर दानि नादिर दिर तुम तधीर ना तदिर 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 ना Elegance lies in simplicity, and that's what this evening has taught me. Being his classmate, I know how he has shown a great improvement in terms of singing. The way how he's sounding is so mature, rounded voice. I'm really very happy for him, and I know most of you will surely agree with me. A huge round of applause for him. I would also like to take a moment to thank the wonderful accompanists, and I request Vidwan NG Ravi sir, a senior Mridangam exponent and also our guest faculty, to hand over a token of love to Abhiram Bhatt. We also thank the AV team and each and every one of you for coming and encouraging Om Sai with your presence. With this, we conclude the program. Thank you, Sairam.